nawe wenyine abivuga yavuze ngo niba bigomba kuba akagiramwo aba ashaka guhezamo ngo babandi bafite ibihano bamwe bafite ibihano bakati ibihano by'urupfu harimo na Perezida Kabila wacyuye igihe urumva nawe bamukatiye urwo gupfa ariko harimo n'abayobozi benshi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ikibazo kindi ni ngira ngo tukubaze ni ikibazo kigendanye na drone zarasaga mu bice n'ubundi biri kugenzurwa na AFC M23. Duherutse kubona mutangaza ko aho ibitero bizongera guturuka hari mbese muri make ariho namwe muzatera mu muzabisanga akaba ariho mu binetarariza mu bisanze. Ikibazo rero ngira ngo nkubaze ese ko mu bitero tujya tubona bya drone tujya twumva mu matangazo buri gihe asorwa n'ubundi na AFC M23 agaragaza ko ibibuga biturukaho indege zitagira abapilote za drone zica abaturage benshi harimo ikibuga cya Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi ahaho ibi bitera igihe kuko kindoho nabonye hano za Gisangani nabonye wenda byamaze kuba bigabanyuka igihe byatukomeza guturuka hano za Bujumbura kuri Merekeyoro ndadaye ho murateganya iki? Twe ntabwo turwana n'ibihugu by'amahanga ibihugu by'amahanga tuzaganira nabyo tubabwire ko ibyo bintu bidakwiriye twe dushaka kubana nabo ku mahoro nkuko tubana n'igihugu cya Uganda ibunagana ku mupaka dusangiye umupaka nkuko tubana n'igihugu cy'u Rwanda dusangiye imipaka myinshi umva kuva Kabuhanga hariya ukazagera Rusizi ukazagera na za Kamanyora uciye Harubavu ntabwo ari hafi urumva rero n'u Burundi nabwo turashaka kubana nabo neza yuko kuva aho ngaho Kamanyura kuzagera ku kiyaga cya Tanganyika cyose n'u Burundi buhari. Reka dusoreze kuri Kisangani turashaka kubana n'abaturanyi neza. Reka dusoreze kuri Kisangani aho ejo bundi nanone hasohotse itangaza yuko harashwe M23 ifite ubushobozi cyangwa se hari ibikoresho koko byasizwe na Kinshasa bishobora kuba nabyo byakoreshwa nk'izo ndege zikaba zarasa koko ka Kisangani. None se iyo umuntu asize Sukhoi twagenda hano ku kibuga cy'indege nkayikwereka kano kanya barazisize birahari urumva iyo asize Sukhoi se nicyo atasiga. Reka rero twongere duha ikaze abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru turi mu mujyi wa Goma turimo turareba nyuma y'umwaka umwe uyu mujyi ufashwe nyuma y'umwaka umwe iyi guverinora ya Nord Kivu cyangwa se ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru bubonye guverineri hari ibikorwa byinshi byabaye nibyo turimo kugenda tureba turi hano mu mujyi wa Goma. Reka mbanze mikaze Eugene Official. Eugene uraho neza? Urakoze cyane ndakomeye Yohana Umubatiza. Ntekereza ko ubu natwe urebye ture mu bantu hamaze umwaka turi kugera hano mu mujyi wa Goma nta kibazo ni ibintu byiza cyane se Jean Baptiste. Yego. Ubundi mbere yuko AFC M23 igera mu mujyi wa Goma wageraga muri uyu mujyi wa Goma? Oya nawureberaga kure. Bawureberaga kure. Yego. Muri make uri mu bantu bakandagiye mu nzozi zabo zo kuzagera muri umujyi wa Goma ukabigeraho. Ku tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo twinjiraga ahangaha muri uyu mujyi uyu mujyi wari umaze kujya mu biganza bya AFC M23 umujyi wari ufite isura mu by'ukuri tugarutse mu mashusho abantu barabyibuka hashize rero umwaka ni iminsi myinshi ni iminsi 366 ishize uyu mujyi uhinduye isura noneho ni imyaka irenga 30-40 uyu mujyi wari usa nabi cyane cyane igikorwa remezo turi kubona ahangaha ku mashusho ya mbere harayo dufite agaragaza ibyondo amasashe amazi y'umukara amacupa byari ahangaha yewe no kugenda mu muhanda udashobora gupfa kuhagenda
ya ngira ngo amashusho nabo nyuma y'uko hambere ya tariki 27 makumyabiri na gatandatu na 27 icyo gihe ku marezo sosiyo cyane cyane kuri ma X abantu benshi bagiye babona uyu mujyi wa Goma uko M23 cyangwa se AFC M23 bagezemo uyu mujyi umeze ahangaha hari umuferege wibuka wari urimo amacupa imibu iki hanuka hamira umunuko uteye ubwoba ariko nuza kureba uburyo ki uyu mujyi umeze ngira ngo wenda amafoto n'amavideo bari kugenda babibona kuko urabona abaturage n'ubundi baracyari mu bikorwa byo gukomeza gusukura umujyi ibi ni ibikorwa iki gikorwa kiri ahangaha cyonyine nta meza abiri kimaze gikozwe ntacyo umujyi wa Goma mu by'ukuri abantu mwese muwuzi mbere ya 2025 bageze hano bashobora kwibesha ko atariho bari ikintu n'ikindi kintu cya mbere nashimye nkomeje kugenda nshimira FCM Ventura ku bigendanye na transport cyangwa se ku bigendanye n'imikorere mu binyabiziga ambutiyaje yabagirimo hano abamotari ahetse abantu batanu ugasanga ni ibintu by'akavuyo na discipline mu nzira abantu buryo babonaga bagenda harimo abantu basinze harimo abantu ubona bagenda bijyanye n'umutekano ubona nta kigenda ku buryo umuntu yenda agafite ubwoba telefone ntawe ushaka kuyibikura ngo ayitwara igaragara mu ntoki ariko uyu munsi umuntu arisanzura amasaha yo gukora ni maremare amasaha yo kugenda mu nzira nta kibazo ibintu byose bimeze neza dukomeze rero kuko ibijyanye n'isuku byo urabona biragaragara turaza gukomeza kugenda wenda tunabyereka abadukurikiye dore ko mu kanya gato guverineri ashobora kuza kugera ahangaha kuko hari ibindi bikorwa bakirimo ariko urabona ko yategerejwe ubwo bivuze ngo ni ikiganiro dukoze mbere y'uko dutangira uyu munsi kuko ibindi baraza kugenda babibona ahandi turi bujye turaza kubona ceremony iri bubere kuri stade nayo turaza kuza kuyibona ariko uyu ni ibikorwa bitangiye duhere ku gikorwa remezo reka tuvuga ku bikorwa remezo bigera muri 5 guverineri yakoze hano muri uyu mwaka duhereye nda kuri ku muhanda wanyemerera tukabanza tukagaruka ku byaranze igera ry'umujyi wa M23 muri uyu mujyi wibuke ko abantu benshi bavuga ko itari buze kumaramo n'ukwezi kuko urabyibuka ko 2012-2013 baza hano mu mujyi wa Goma bamaze n'ukwezi ubanza kutaruzuye abantu benshi bati ntabwo irenze ukwezi niko konyine barabavuye uravuga ku cya kintu cyitwaga kuri FRDC cyitwaga reprise stratégique reprise stratégique wa mwana wavukiye zabonaga no twara reprise stratégique wa FARDC ubagejeje yo hepfo za harya ni za Baraka niyo musi ya za Uviriyo ngiyo oya kugeza uyu munsi limite tubaraharashwe bwa nyuma ubwo ni Kisangane oya wabukabije navuze za Kisangane se ko ni nka bya bitero ni igitero cyagarera kiriya ntabwo ari twakibara kuko wari karese si bakirimo reka tubare yenda kugeza uyu munsi reka tugarukire nka Poezero ubwo niho bari bakoze strategy reprise stratégique ya Poezero Poezero se kifitwe na twirwaneho none se hari twirwaneho hari Excellence koma ningo pekisaka batu ya AFC batikala na biro topekisaka bango batikala na biro po batu ya misala ya biro bazana musala mususu babengi administration biso no suza ba administrateur te to sengi nde to zana terrain bilange sale makana biro te na biro ezaka étude nzela neti oyo esale makana biro te na biro ezaka étude metango étude esalemi tokiti na terrain yango moni biso moni ba terrain ba technique tozana ba gouverneur na biso bazaka ndenge wana moko biso to gangelaka bango mpona nini bozola ta veste nina féliciter population po lelo koyoka lisusu lisasi na Goma te baautorité sécuritaire na biso baza kosala misala kasi population aza kokolabore bango nde baza kopesa biso information nyonso ya bato ya mabe badongolo miso bazalaki oyo bawazalendo ba FDLR baza lisusu te po bango baza kosalisa biso mpe bakoti mingi penza na kati ya oyo babengi développement webi misala oyo gouverneur aza koyebisa ngai lelo na ntongo alobi tanka to invite batu ke tozosala musala tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yego turi kumwe na Afande Barinda, reka atubwire rero abana tugera no kuri uyu munsi gato hanyuma atusubiza nk'ibibazo nka bibiri. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi twaje gutaha ibikorwa remezo byakozwe n'abayobozi twashyizeho tugera muri uyu mujyi wa Goma. Bamaze umwaka mu kazi kabo, bari baje kutwereka rero icyo bagezeho muri uyu mwaka. Bakeka twari kumwe namwe dutangirira iriya aho bita ku Ntosho, tureba parking ya Ntosho, turagenda tuvayo tujya kuri Vision 2020 iriya muri Nyiragongo, tuvayo tujya muri parking ya Birere ahitwa ku Birere, ariko ntabwo yacyubatswe n'Ibirere, ubu habaye hasirimu cyane urumva. None dusojereze hano kuri Rompwe BDG aho hari ruhurura yangiritse, yari yarangiritse, amazi yuzura mu mujyi, mbese bimera nko mu mujyi wa Kinshasa uko haraye hameze umunsi w'ejo. Muri Kinshasa imvura yaraguye ejo, hose haba inzuzi, hose abaturage babura aho banyura, amamodoka abura aho anyura. Aho ngaho uwiyita perezida yagiye kuzerera isi yose n'amahanga yose, yataye abaturage. Twebwe rero uyu munsi twerekanye ko turi kumwe n'abaturage bacu, ibibazo byabo aribyo byacu tugomba kubikemura. Aha ngaha turi kuri Rompwe BDG aho twasozereje. Mwabonye ko iriya ruhurura twayihuje, ubu ngubu ica aha ngaha munsi ikagenda ikatwara amazi yageza mu kiyaga cya Kivu. Afande, umwaka urashize, watubwira itariki 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mujyi mwawusanze gute, uko wari umaze isura yawo? Uyu mujyi wari mubi cyane, hari umutekano muke, hapfaga abantu buri joro batari munsi ya 50. Byahuriro rya leta harimo FARDC, hakabamo Wazalendo, hakabamo FDLR, hakabamo abacancuro b'abazungu mwabonye Afandi Buringoma yirukana ku mupaka, hakabamo na Sami RDC, hakabamo n'ingabo za leta y'u Burundi, ndetse hakiyongeramo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Yuko barahangaha bari barakoze operation bitwa Springbok ngo yo kutubuza kugera muri uyu mujyi wa Goma, ariko ntago byabutubuje kugeramo, tukabakandagiramo. Ubu tukaba tumazemo umwaka umwe, kandi uyu munsi twaje kwerekana ibikorwa biterambere, ariko hakorwa haba ibikorwa abiterambere iyo hari umutekano. Urumva hari umutekano, hari amahoro, abaturage barakora. Murareba umujyi kumeze, barawusukura buri kwa gatandatu, haba umuganda kwa gatandatu wa buri cyumweru, haba umuganda basukura umujyi wabo kandi banezerewe bose. Ikibazo dufite nje mfite ku ruhande rwanje, tumaze iminsi bigendanye n'umutekano. Twabonye ko hari imikoranire mufitanye n'igihugu cy'u Rwanda bigendanye n'iby'umutekano, ariko ku marezo sosiyo cyane kuri bya binyamakuru byandika inkuru bibogamiye kuri Kinshasa, twabonye byatangiye kugaragaza ko ngo MTN y'u Rwanda, MTN Rwanda ngo yaba iri gukorera mu bice bya za Kiwanja, mu bice bya za Rucuro Centre ndetse no mu bindi bice. Ese haba hari mu mikoranire mufitanye n'u Rwanda igendanye n'umutekano, hari uburyo kimwe aba mwashizemo n'ibigendanye n'imikoranire mu by'ubukungu cyangwa se mu by'iterambere, ku buryo iyo sosiyete yaba yavuye mu Rwanda ikagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka mbanze ngusubize kuri cyo cya mbere cy'imikoranire ku by'umutekano. Twebwe muzi ko hashyizweho umukono ku masezerano ya Washington tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu
k'umwaka ushize 2025 ariko n'abaperezida bajya Washington kuri tariki enye z'ukwezi kwa 12. Twebwe rero tukaba turi kuganira na leta yacu ya Kongo idoha muri Qatar. Ibyo bintu byombi biruzuzanya, birafatanya. Urumva kubera iki mu masezerano ya Washington baravuga ngo icyambere nuko neutraliza cyangwa se gukuraho cyangwa guhanagura FDLR. Urumva izo FDLR zirihe zirahangaha mu butaka twe du control. Urumva nose twabura gukorana n'u Rwanda dute? Ubwo bivuze ko network y'u Rwanda iri muri Kongo. Oya ntabwo ari network, duhana makuru. Ndakeka mwarimu hariya ku mpaka ige nge nyine merekeza general wa FDLR. Ndabyibuka witwaga Kwerere. Urumva twaramuherekeje tumugize hariya ku mpaka tumuhereza abanyarwanda. None se twababahereje tutavugana. Oya biragaragara koko mu by'umutekano. Rero turimo turashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, mise en œuvre des accords de Washington, cyangwa we are implementing the Washington agreement. That's where we collaborate. None se afande dushyira na amasezerano ya Washington turi gushyiramo kubera iki FDLR ziri hano. Ubwo muri make muri gukora ku leta ya Kinshasa. Yego, iyo turi muri Qatar tuba turi impande ebyiri zingana kwicara ku meza. Urumva bo bakicara hariya, guverinoma ikicara hariya, twe tukicara hano AFC M23, hagati hari abahuza. Muri abo bahuza harimo Qatar iri kwisonga yitwakira, hagakurikiraho leta zunze ubumwe za Amerika witwa Masad Boulos araho ngaho ku meza nawe yicayeho. Urumva hakabaho ubumwe bwa Afrika yunze ubumwe, African Union irimo, ubundi hakabamo East African Community, hakabamo na SADC. Urumva rero abo bose nabahuza, kandi ibyo badusabye nko kuva muri Uvira barabidusabye tugigaho, turavuga tuti tuzabikora kandi twarabikoze. Twebwe imvugo niyo ngiro. Ugaragaza ikibazo cy'uko mu bice mugenzura network yakuweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku buryo abaturage badafite internet. Abakurikiye mu minsi ishize twababwiye ko twakoranye inama n'abashinzwe itumanaho yuko iyo ni department yacu. Urumva twatumiye Vodacom, dutumira Airtel Congo, RDC, dutumira Orange RDC, dutumira na Africell RDC. Urumva tuvuga ko dushaka imikoranire mishyashya nabo. Hari bamwe bemeye, ubu turi mu njyana imwe, barimo barakora, barimo Africell wenda na Airtel na Orange gake, ariko Vodacom yo byarayinaniye. No kuvuga ahantu hari iminara ya Vodacom, ari Vodacom yakoraga cyane, ubu ngubu turi gushaka abandi bahakora. Ibyo ni ibintu bashinja kuyisimbuza MTN ariko ishami ry'u abarabeshya mu ibinyoma byabo se. Ibyo ni ibinyoma. Afande akandi kabazo hari noneho inama nitwe twazikoresheje no dukorera afandikanyuka. Urumva ubu twashyizeho n'indi company yo kuba controller mbese imikorere yabo yitwa KDS, Kivu Digital Services. Urumva twarabahujije tuti abangaba niho bazariba noneho bazajya bagenzura imikorere yanyu. Hano natubakerekana kirucuro ngo hari iminara bari kwestara ibikoresho bya MTN ngo network ngo zirahari na za gicana. Oya nukubeshya babwiye ko hari KDS, Kivu Digital Services, ishinzwe kugenzura imikorere yayo. Hari iyi makuru yose kuvuga y'ibiganiro by'amahoro dialogue intercongolais, ariko hakaba amakuru avuga yuko Kisekedi yavuze yuko AFC 23 ngo ashobora kuyiheza. Ibi ngibi mwarabyumvise, niba bihari ibyo biganiro byagera ku kiyese murabivuga iki? Ibyo biganiro nta nubwo biratangira, nawe wenyine abivuga yavuze ngo niba bigomba kuba akagiramwo aba ashaka guhezamo. Ngo babandi bafite ibihano, bamwe bafite ibihano bakatiye ibihano by'urupfu, harimo na Perezida Kabila wacyuye igihe. Urumva nawe bamukatiye urwo gupfa, ariko harimo n'abayobozi benshi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ikibazo kindi ningira ngo tukubaze ni ikibazo kigendanye na drone zarasaga mu bice n'ubundi biri kugenzurwa na AFC M23. Duherutse kubona mutangaza ko
aho ibitero bizongera guturuka hari mbese muri make ariho namwe muzatera muzabisanga akaba ariho mu binetarariza mubisanze. Ikibazo rero ngira ngo nkubaze, ese ko mu bitero tujya tubona bya drone tujya twumva mu matangazo buri gihe asorwa n'ubundi na AFC M23 agaragaza ko ibibuga biturukaho indege zitagira abapilote za drone zica abaturage benshi, harimo ikibuga cya Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi, ahaho ibi bitera igihe kuko kindoho nabonye hano za Gisangani nabonye wenda byamaze kuba bigabanyuka, igihe byatukomeza guturuka hano za Bujumbura kuri Melchior Ndadaye ho murateganya iki? Twe ntabwo turwana n'ibihugu by'amahanga, ibihugu by'amahanga tuzaganira nabyo, tubabwire ko ibyo bintu bidakwiriye, twe dushaka kubana nabo ku mahoro nkuko tubana n'igihugu cya Uganda ibunagana ku mupaka, dusangiye umupaka, nkuko tubana n'igihugu cy'u Rwanda dusangiye imipaka myinshi. Numva kuva Kabuhanga hariya ukazagera Rusizi ukazagera na za Kamanyola, uciye ha Rubavu ntabwo ari hafi, urumva rero n'u Burundi nabwo turashaka kubana nabo neza, yuko kuva aho ngaho Kamanyura kuzagera ku kiyaga cya Tanganyika cyose mu Burundi buhari. Reka dusoreze kuri Kisangani turashaka kubana n'abaturanyi neza. Reka dusoreze kuri Kisangani aho ejo bundi nanone hasohotse itangazo yuko harashwe M23 ifite ubushobozi cyangwa se hari ibikoresho koko byasizwe na Kinshasa bishobora kuba nabyo byakoreshwa nk'izo ndege zikaba zarasa koko nka Kisangani. None se iyo umuntu asize Sukhoi twagenda hano ku kibuga cy'indege nkayikwereka kano kanya barazisize zirahari, urumva iyo asize Sukhoi se nicyo atasiga kandi ariyo yihuta kurenza n'ibindi byose, urumva basize rero ibintu byinshi muri uyu mujyi. Ukwezi kwa kabiri kwa 2025 urumva kumwe kwa 2025 urumva twamaze ukwezi kwa kabiri dutunda imbunda n'ibikoresho nibyo twasaga mu muhanda byose byabaga, imihanda yose yabaga yuzuye, urumva rero ku kibuga cy'indege ho yuko habagaho ibirindiro bya SAMIRDC, urumva habagaho ibirindiro by'abacancuro, hakaba ibirindiro bya MONUSCO, urumva bari SAMIRDC muzikora aba South Africa, Tanzania na za Malawi. Ibintu twakuye hose murumva bingana iki? Noneho genda yuko tumaze gufata Goma byose bamgemuriye Kavumu, muzikavumu ko twayifashe tutanarwanya, bo bonyine bakwimishwaro barirukanka ibikoresho byose barabisiga. Ibyo rero twarabitoraguye, ibyo turi gukoresha umunsi wa none. Muherutse gusinya amasezerano idoha ya mécanisme de vérification, mushyiraho itsinda rizaba ririmo intumwa za AFC 23, ICGR, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Union Africaine. Hari icyizere mufite ko ririya tsinda rizagera ku ntego zaryo? Icyizere kirahari cyane, twe dufite icyizere mu biganiro by'amahoro, ni nayo nzira twemera. Twatoranyije ko amahoro akwiriye kugaruka muri iki gihugu biciye mu biganiro, twicaye neza ku meza nk'abakongomani, tugamije kugarura amahoro arambye ndetse n'iterambere nk'iringiri twaberetse uyu munsi. Rero habanje amanama ya ICGLR muziko yabaye muri Zambia yitwa Livingstone mu kwezi gushize, mu mpera z'ukwezi gushize baragenda. ICGLR irabanza iriyubaka yuko nayo yari maze iminsi idakora, bashyiraho umukuru wayo n'umujenerali w'umuzambia, urumva noneho bamaze kwiorganiza bo, noneho baza Doha, niho umuhuza yatumiye iriya nama ya Doha ati noneho ubwo hagomba kujyamo n'abantu umubare ungana Alliance Fleuve Congo n'aba guverinoma bakinjiramo bagasanga ICGLR, hanyuma na MONUSCO ariko ikaza mu rwego rwa logistique, gufasha muri logistique, mbese kuvuga gutanga ibikoresho yuko bo bafite indege, bafite amamodoka, bafite amato, bafite. Niyo mpamvu na cyagiye twandikira dushaka kuva muri Uvira, twandike umunyamabanga mukuru wa Loni tumbwira ati abantu bawe bafite ibikoresho bashobora kujya ahangaha vuba na bwangu, urumva umujyi wanyu nguyu tuvuyemo ariko umutekano w'abaturage ucungwe. Ibyo rero ntabwo byashobotse, nabonye ko abantu bahutajwe,
abantu n'ibintu byabo byahutwajwe cyane muri uriya mujyi wa Uvira. Ni ibintu bibabaje cyane. Fana, ikibazo cya nyuma rwose dusoze, ikibazo cya nyuma, hari abavuga yuko communauté internationale ikomeje kwicecekera mu gihe abanyamurenge aho bari bakomeje kugabwaho ibitero. Ese habayeho gukomeza guceceka kandi bikagaragara ko aba banyamurenge bashobora gushira, position ya AFC 23 yabiyihe nk'igisubizo? Twebwe icyo kibazo nicyo nari maze kuvuga, twabwiye umuryango mpuzamahanga ko twe tuvuye muri Uvira, ibizahaba bizabazwe abandi, harimo nyine no muryango w'abibumbye. Urumva rero twavuyemo ikibazo twagiye kuyaho tukijyana hehe idoha mu biganiro niho kiri. Urumva ibindi bizakorwa bizaturuka bizaterwa n'ikizava doha. Ariko inshingano za AFC 23 niba twarazikurikiye neza ni ukurengera abaturage. Yego, abaturage rero bari muri iyo misozi aho hose mwavuye, harimo abo mwagezeyo bakabakira, yewe barahohoterwa. Byagenda gute kugira ngo mwisange mwasubiye Uvira? Ariko reka nze nkubwire, twavuze tuti menace aho izaturuka hose, urumva tuzayirebera. Niba twagiye Kisangani, ubu se Minembwe niho tutagera, n'ahandi hose twahagera, ariko haba impamvu, habaho n'igihe. Nko nihira igihe mpora mbikubwira. ubu Bagume mu ndake, bagume babe bikinze yuko ubuzima n'iyi si ni kwimeze. Urumva ibyo bintu ntabwo ari ubwa mbere biba. Narabibabwiye nti muri Yugoslavia hari umuryango w'abibumbye, handi muri Bosnia Herzegovina, ariko baraje bica abantu, bamaze kubagota, kubicisha inzara nka kuriya bari gukora muri Minembwe. Ariko twebiriye ntabwo tuzabyemera. FARDC ngo yafashe .0. Oya, yavuyemo yagezemo iminota mike itivamo. Yagiye gusuza .0 bahita bayikuramo. Bagiye gufata ibyo bari bibagiriwemo cyane. Yego, wenda dusoza nje nyuma, wavuze ngo ntago mwakigera mu Rwanda n'u Burundi, ariko ingabo zabo Ruvungi we twarandiga urambwira ngo twanazatse n'ibiziranga byose. Ubwo uvuze ngo nimuzarwana n'u Burundi, ukanavuga ko mwarwanye ku butaka bw'iwabo, ku butaka bw'amahanga, aho tuzajya. Ariko uzadusanga iwacu tuzamureba. Imbundi barasiri Burundi, imbundi turasiri Burundi, tuzavugana nabo bayicecekeshe bo bonyine. Nta kibazo dushaka. Urakoze cyane, turagushimiye. Ariko uyu mwaka urangiye, M23 AFC 23 yarafashe ibi bice irimo zone abaturage barimo baratekanye. Ku bwawe n'urugendo mwaciyemo rw'iyi ntambara, niki wishimira? Turishima cyane yuko hano ni iwacu, gakondo yacu. Twaratashye rero, izahe zishyanga zaratashye. Urumva twaratashye, turi iwacu, turi kumwe n'abavandimwe bacu, twasanze imiryango yacu yarahohotewe, bamwe baracyafunze bari mu maprizo magereza Kinshasa. Urumva nabo twatanze urutonde rwabo, dutegereje ko nabo baza tugakora noneho umunsi mukuru w'intsinzi nyayo. Urumva rero twageze muri uyu mujyi, kuko nabibabwiye nta mutekano wari uhari, twarawugaruye ku bantu bose nta vangura. Urumva abantu bose nta vangura. Ubu rero bose baranezerewe, bari mu mudendezo. Mwawugenze hose, mwavuye mu burengerazuba bwawo, ubu mugeze hafi ku mupaka w'u Rwanda. Twagenze ibirometero birenga 20 uyu munsi. Urumva hose ubona abaturage bakora, bari mu mirimo yabo, bacuruza, abana bajya kwiga, ibitaro birakora, ibintu byose biri ku murongo. Ubwo abanze kurangura rero ngo muzagenda bo maduka barihombeye abagifunze amaduka yabo, bo bari kwihombera yuko ibintu biragenda. Nubwo Kinshasa, ubutegetsi bw'igitugu bwa Kinshasa bwafunze amabanki kugira ngo buhane abaturage, uzi gufata ubuzigame bw'umuturage ukabufunga ukabutwara. Ubu ngubu iyi ni banke centrale, iraha imbere yacu, ni banke centrale irafunze. Twebwe tukigera hano icyo twakoze ni ukuzicunga. Inyubako ziracunze, awigeze zikoraho umwaka urarangiye. Ntago muzi niba ari amafaranga cyangwa niba atari. Abana ba ARC bari hariyo bacunze. Urumva bacunze umutekano wayo.
rero twe turacunga ariko ntabwo tuzi birimo bizwi na Kinshasa. Afande reka tugushimire kuri uyu munsi urakoze cyane kwemera kuganira natwe. Murakoze. Excellence, kama ni mopekisaka batu ya AFC batikala na biro? Topekisaka bango batikala na biro po batu ya misala ya biro baza na musala mususu babengi administration. Biso toza ba administrateur te. Tosengi nde toza na terrain. Bilanga esalemaka na biro te, na biro ezaka étude. Nzela neti oyo esalemaka na biro te, na biro ezaka étude. Metango étude esalemi tokiti na terrain. Yango moni biso moni ba terrain ba teni toza na ba gouverneur na biso bazaka ndenge wana. Ere moko biso to gangelaka bango mpona nini bozola ta veste te to biso tozali te na ba training tozali nde na ba gojo tozali nde na ba jeans po toza ko na féliciter population. Pour les locaux kalisu sulisa synagogue te. Ba autorité sécuritaire na biso bazako sala misala kasi population azako collaborer. Bango nde bazako pesa biso information nyoso ya batu ya mabe. Ba dongolo miso bazala kio ba wazalendo ba FDLR bazali susute ko bango bazako salisa biso. Pe ba koti mingi penza na kati ya o ba bengi développement. Webi musala o gouverneur azako ebsanga ile na tongo alobi tant que tu invité batu ke tozo sala musala c'est mobiliser abi le local lelo na zui $20,000 batu ya feki balobi ko ya pesi botoko pesa bo o ya lobi na ko contribuer bo o ya lobi na ko pesa carburant o ya lobi na ko pesa ba maçon
oyo alobi na kopesa ciment ezali balobi ke biso moko on s'est pris en charge tomizwami na charge biso moko nde yango ozomona baexploit tozosala lelo tosuki nano wana mpo journée eza molai tozokende sikoyo na esika mosusu mpo tokodie mosala tobandaki na ntongo. Merci leo ni siku ya furaha, na hiyo tuliwaambia wa raia ya Nyiragongo, tunawapatia population ya Goma, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu yote pole pole juu ya vita ilipitika, na ilikuwa message tunawapatia, vita imeisha, na vita kuisha tunaanza kazi ya maendeleo, njo inaitwa development. Na njo maana unatuona hapa na uongozi wa viongozi wa maprovince wawili wa Nord Kivu iko hapa na wa Sud, wapigia aksanti sana juu ya resilience, juu ya resistance, juu munasema baliiba franga yetu, na ule mjinga wa Kinshasa anafunga mabanki, banatukataza tubebe tukamate pesa yetu, ni bamwizi, lakini hatuhangaiki, tunaanza kazi. Na gisi banasemaka jua inatoka wapi? Inatoka mashariki na ikaenda magharibi. Liberation ilianza mashariki, mwangaza ilianza mashariki, na njo tutaisukuma Kongo, kote Kongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, Bandundu, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa, mpaka kule Mwanda. Development iko munjia, vita inaisha ngambo ya huku, tunaanza sasa kazi ya development. Asante sana. Tenant compte qu'il y a une priorité dans ces infrastructures, dans ces travaux de réhabilitation, nous visons pour sécuriser Minembwe, les hauts plateaux en général. C'est-à-dire Minembwe jusqu'à Fizi, il faut ouvrir ces travaux et c'est ce que nous avons. Ces développements que nous avons commencé va être ce que nous avons, c'est une contamination pour toute la République. Dans les jours qui viennent, vous verrez que l'AFC va vous présenter le plan sur cette question, ce qui constitue notre offre politique. Je vous remercie. Oui, Excellence, peut-être une question. Comment vous avez vu le courage du gouvernement du Nord Kivu, surtout les rigueurs, mais aussi pourquoi l'AFC appuie le gouvernement provincial de Bahati et Rasto? Non seulement le gouverneur Bahati et Rasto, mais aussi celui du Sud Kivu, et ça sera la même chose pour toutes les provinces qui vont être libérées dans les jours à venir. Nous saluons ici la bravoure de ces jeunes gouverneurs, hommes de terrain, ils le sont d'ailleurs. Hakuna vya kusema sema, mais c'est les actions. Vous voyez vous-même, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des voyages inutiles, ce n'est pas aller pleurnicher chez les gens. On a coupé les banques, on a fait la guerre contre la population du Kivu en général, mais ici, avec les moyens de bord, avec responsabilité, avec surtout disons, les principes de transparence, principes surtout de redevabilité. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous rendons compte. Il dit, vous m'avez désigné comme gouverneur, en une année, je voudrais vous présenter ce que j'ai fait jusqu'à. Et vous dire que non, à partir de maintenant, la deuxième année, qu'est-ce que je projette faire? Nous saluons cette bravoure. Et c'est ça les changements que nous amenons. Et ces changements qu'on amène, ce n'est plus que les changements, c'est une révolution. Parce que ça sera un changement radical. Nous ne comptons pas sur les autres, nous ne comptons pas sur la Banque mondiale, nous ne comptons pas sur l'Union européenne, nous ne comptons pas sur l'Amérique. Nous n'allons pas pleurnicher même dans des églises pour chercher à quémander par-ci par-là. Mais le peu de moyens que nous avons, en toute responsabilité, ça nous aide à faire la guerre parce qu'on nous a imposé la guerre, mais en même temps à nous occuper de la population. C'est ça l'essence du travail qui est ici. Je voudrais pour cela remercier
ceux qui sont dans les services de sécurité pour le travail abattu. Parce qu'il faut dire, nous sommes à Goma, pas question de reculer, mais c'est plutôt avancer. Félicitations à notre exécutif national qui est le secrétariat permanent et à Tchama de notre mouvement. Félicitations surtout aux autorités locales, en commençant par les gouverneurs. Nous en avons deux aujourd'hui, celui du Nord Kivu et celui du Sud Kivu. Avec toutes les équipes, l'abnégation, le courage, mais surtout les sacrifices et la détermination qui les caractérisent, c'est ce qui doit être le Congo démocratique. Pona baye bayoka Kalingala, awa tozali na Goma, précisément na Obabengi rond-point. En tout cas, nous venons d'inaugurer au fait ces travaux qu'on a clôturés. Il ne reste plus que les petits travaux d'embellissage et autres, et ça se poursuit. Mais il y a lieu de retenir aussi qu'au Nord Kivu, les grands travaux ont été lancés principalement en ce qui concerne la route Goma-Walikale, en passant par Masisi Zone, Masisi Centre. Les travaux se poursuivent, alors que sur la route de Rutshuru, les mêmes travaux sont en cours. Les études sont en cours aussi pour les autres tronçons, ce qui veut dire que le développement est en marche. Quelle est la leçon à tirer? La libération est partie de l'Est, comme le soleil se lève à l'Est, cette libération va se poursuivre sur tous les territoires. De la même manière, autant la libération est en marche, les travaux de développement aussi ont commencé. Ceux qui sont à Kinshasa, les Pleurnichards, nous les appelons ici à Goma, Noaïta Kalialia. Ils pensent que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes des responsables, mais en même temps, nous constituons désormais l'alternative pour le renouveau du Congo. L'armée est en pleine construction, l'ARC, et vous avez vu ses œuvres. La petite administration est en construction. La justice est en train d'être activée et les éléments fondamentaux d'un État sont en train de se constituer. Goma, c'est le départ de la libération pour tous les Congolais. Nous sommes donc ici pour inaugurer cette œuvre. Au Sud Kivu, c'est la même chose. Les études sont en train d'être en pleine finition. L'activation de la voirie a commencé, mais surtout l'activation aussi de la réhabilitation des grands tronçons. De Bukavu jusqu'à Uvira. Tenant compte qu'il y a une priorité dans ces infrastructures, dans ces travaux de réhabilitation, nous visons pour sécuriser Minembwe, les hauts plateaux en général. C'est-à-dire Minembwe jusqu'à Fizi, il faut ouvrir ces travaux et c'est ce que nous avons. Ces développements que nous avons commencé va être ce que nous avons, c'est une contamination pour toute la République. Dans les jours qui viennent, vous verrez que l'AFC va vous présenter le plan sur cette question, ce qui constitue notre offre politique. Je vous remercie. Oui, Excellence, peut-être une question. Comment vous avez vu le courage du gouvernement du Nord Kivu, surtout les rigueurs, mais aussi pourquoi l'AFC appuie le gouvernement provincial de Bahati et Rasto? Non seulement le gouverneur de Bahati et Rasto, mais aussi celui du Sud Kivu, et ça sera la même chose pour toutes les provinces qui vont être libérés dans les jours à venir. Nous saluons ici la bravoure de ces jeunes gouverneurs, hommes de terrain, ils le sont d'ailleurs. Hakuna vya kusema sema, mais c'est les actions. Vous voyez vous-même, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des voyages inutiles, ce n'est pas aller pleurnicher chez les gens. On a coupé les banques, on a fait la guerre contre la population du Kivu en général, mais ici, avec les moyens de bord, avec responsabilité, avec surtout disons, les principes de transparence, principes surtout de redevabilité.
Ce que nous faisons aujourd'hui, nous rendons compte. Il dit, vous m'avez désigné comme gouverneur. En une année, je voudrais vous présenter ce que j'ai fait jusqu'à là. Et vous dire que non, à partir de maintenant, la deuxième année, qu'est-ce que je projette faire? Nous saluons cette bravoure. Et c'est ça le changement que nous amenons. Et ce changement qu'on amène, ce n'est plus que le changement, c'est une révolution. Parce que ça sera un changement radical. Nous ne comptons pas sur les autres, nous ne comptons pas sur la Banque mondiale, nous ne comptons pas sur l'Union européenne, nous ne comptons pas sur l'Amérique. Nous n'allons pas pleurnicher même dans des églises pour chercher à quémander par-ci par-là. Mais le peu de moyens que nous avons, en toute responsabilité, ça nous aide à faire la guerre parce qu'on nous a imposé la guerre, mais en même temps, à nous occuper de la population. C'est ça l'essence du travail qui est ici. Je voudrais pour cela remercier, ceux qui sont dans les services de sécurité pour le travail abattu. Parce qu'il faut dire, nous sommes à Goma, pas question de reculer, mais c'est plutôt avancer. Félicitations à notre exécutif national qui est le secrétariat permanent et à Tchama de notre mouvement. Félicitations surtout aux autorités locales, en commençant par les gouverneurs. Nous en avons deux aujourd'hui, celui du Nord Kivu et celui du Sud Kivu. Avec toutes les équipes, l'abnégation, le courage, mais surtout les sacrifices et la détermination qui les caractérisent, c'est ce qui doit être le Congo démocratique. Pona baye bayoka Kalingala, awa tozali na Goma, précisément na Obabengi rond-point